guys, good afternoon, good morning, and good evening wherever we are in the world. So this video guys, it's my 62nd birthday, and I just want to thank our God Almighty for the life, another year sa akong life na gihatag na sa ako. So sama na dyan yung mga pasalamat ko sa lahat ng nangyayari sa buhay. Hindi ako pinabayaan ni God. God let bring me through for all the hardship, for all the pains, all the trials in life, but God brought us through. Naka-survive si Odessa guys, in spite of being a single mom. And thank you sa walang katapusan yung pagpasalamat ko kay God guys, tungod kay kuan ka na yakong gisapnay. Sabi ni saya pag gisapnay ko sa Ginoo from sa gamay pa ko hantod na abot na ko katigulang. Salamat kay sa Ginoo, and thank you, and I'm very grateful to our God Almighty because siya naman yung may-ari sa buhay natin. Pag mag-celebrate tayo sa ating birthday guys, is very great blessings from the Lord, because hindi lahat ng tao, hindi lahat ng human beings na naabot ng 62. So grateful and thankful ko sa Ginoo tungod kay because of Him na-enjoy na ko ang life. So secondly, I thank you sa akong duha ka mga anak, si LD o si Shama. Thank you kaayo, I thank them because they care for me. So salamat kaayo sa inyo dong LD and Inday Shama, sa inyong pag-love kay Mami Ode. Mama Ode. So pasalamat ko anak. So thirdly, pasalamat ko sa inyong tanan na mga supporter sa aking channel, na wala ko in my wildest dream, wala ko nagdahong na maging YouTuber ko guys. Wala ko nagdahong na maabot ko dire sa YT world at the age of 60. 60. Kay nag 2 years naman ko dire sa YouTube. So salamat kayo sa inyong suporta, salamat kayo sa inyong love to my channel members. Thank you for staying sa aking channel, sa aking bahay. Maraming salamat po sa tanan sa inyong lahat dyan. So lahat ng mga friend ko dito, very grateful po dito sa YT tungod kay dami ko ng kilala dito sa YT, dami ko ng all over the world. Dami ko ng friends dito sa YT na kahit dito lang ako sa sulok sa bahay namin, dito sa room na ko, every time mag-live ko, mayroong papasok na new friend. So grateful kayo ko na grateful kayo ko nga na ko everyday pag mag-live ko, I have meet na ko ang mga bagong kaibigan dito sa YT. So grateful kayo ko and thankful for that, and maraming salamat sa inyong lahat yun. Sa lahat na hindi ko kayo maisa-isa, pero kailangan ko guys, akong heart is overflowing joy kay andito ako sa nasa YT world nga nag-enjoy ko guys, nag-enjoy ko dito sa channel ako dayon. Thank you for all of you there who supported me, supported my channel. So thank you so much for that. And today is my birthday. May mga kaibigan ako na nag-send of birthday greetings. Thank you so much sa inyong mga wishes, prayers, and love. Thank you so much. So we will hear from them guys. Odessa Mix Vlog. This is Ken and Joey from Holy Joyous Adventures, and we would like to wish you a very happy birthday. Thank you anak for trusting us with your daddy Ken.
Kasi nagulat ako, birthday mo. Kaya dapat, continue na lang na magiging mabait at magiging isang Kristiyano ka. And as always, God bless. Love. God bless. Hello guys, Pink Mom RN here. So today I'm very glad because one of my best friends in YT is celebrating her birthday. Odessa Mix Vlogs. So I would like to greet a very happy birthday to Odessa Mix Vlogs, and I hope that she will have a healthy, happy, and long life. I also want to congratulate her for being one of the best YouTubers I've known since I started in YouTube. And she's just not a friend. For me, she is more than a friend. She's a best friend. I also would like to take this opportunity to thank her for always supporting my channel. Again, for Odessa Mix Vlogs, thank you, my dear. And I hope that all your dreams, all your aspirations here in YT will be a reality. I know now you are a successful YouTuber, but I think you are aiming for something greater. Once again guys, Pink Mom RN here. And for Mom Odessa, thank you so much and happy birthday once more. Bye! Yaho, yan. Happy birthday po, Ma'am Odessa Binitis Vlog. Yan. Enjoy nyo po ang araw nyo po. Yan. Siyempre wish natin, good hit po. At siyempre kasama na rin Ma'am dyan ang love life po. Yan. Yaw. I love you, Ma'am. Yaw. Hello, Ate Odessa. Ayan, pinabati kita ng happy birthday. Sana mag-enjoy ka ngayong birthday mo at sana matupad mo ang mga kahilingan mo ngayong birthday mo. At syempre, wish ko sa'yo ay sana ay patuloy kang magkaroon ng good health kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Good health at yung magawa natin yung ating mga gustong gawin sa pang-araw-araw nating mga ginagawa. At good luck din ate sa yung pag-YT. Ayan. Sana magkaroon ka pa ng maraming kaibigan at malaking revenue. Ayan. Ayan, nakita si Aiden sa likod. Ayan, happy birthday ulit ate. Salamat sa ating pagkakaibigan. Kahit sa YT lang tayo nagkikita. Ayan. Kita si Aiden sa likod. Hinahide ko. Ayan. Kahit sa YT lang tayo nagkakita. Ayan. Ang pagkakaibigan natin ay parang pamilya. Ayan. Suportahan. Ayan. Thank you so much. Bye-bye. Greetings from Injurix in Arkansas, USA. Hello everyone, ngilang shout out Lads yung ting vlog po. Mag-great day ta karon na ay importante nga tao nga i-great nato, special greetings nato si Nanay Odessa Mix Vlog. Supportive, pinakabuutan nga nanay nga akong nakaila sa YouTube. Nay, happy birthday, Nay. Thank you so much, Nay, nga isa ko sa imong gipangayoan og greetings sa imong adlaw na tawhan ako kay ko pasalamat ana nga butang nga imo kong gipangayoan og greetings. Thank you kayo, Nay, og nga akong message sa imuha nga padayon lang sa pagpangalagad sa Ginoo og kanunay ang Ginoo maga-protection sa imuha kung asa man imong asa mga adton sa imong pagabuhaton kanunay ana ang Ginoo naga-protection sa imuha ug ang kanunay ang Ginoo maghatag kanimo og maayong lawas safety kanunay sa tanan panahon sa tanan higayon kanunay ana ang Ginoo sa imong kinabuhi og nay padayon sa imong kamaayo, Nay. Salamat kayo kay nakita gyud nako kung unsa ka kamaayo. Nay, wala ko may istorya kundi thank you so much, Nay, sa imong kamaayo nga imong gihatag nako
labi na sa pag-support sa YouTube. Sobra kay ka supportive nay. Mga inalang yun ko pasensya sa kuha. Dili yun ko kayo makasupport tungod sa akong trabaho nga sobra ka busy. Wala kay panahon nga maka-support jud, pero gabawi-bawi yun ko. Diba nakita mo na ni mo nay. Nay, salamat kayo sa imong kanunay nga pag-support. Salamat kayo nay. O happy birthday nay. Kabalo ko kunon sa happy karon. O kanunay ang Ginoo magabless sa imong kinabuhi. More birthday pa nga ihatag ni Lord sa imong kinabuhi, og more birthday pa nga imong i-celebrate. Og enjoy your day nay. Happy birthday. God bless, and then keep it up sa paghimog content sa YouTube. And then padayon lang kitang tanan nga mga vlogger, padayon lang ta nga kanunay maghimog content aron daghan patag abi-abi nga mga content creator pod. So magtinabangay lang tang tanan nga mga vlogger. So salamat kayo nay, salamat kayo sa imong mga pagsuporta, salamat kayo sa panahon nga tong time nga naghangyo ko sa imo about sa pagtabang. Thank you kayo nay, isa ka nga nakatabang sa sitwasyon sa nasalanta sa baha dati. Salamat kayo nay, daw kay tabang sa mo ang lugar. Salamat kayo, o nay more na akong maistorya sa imo happy birthday. Padayon sa imong kamaayo nay, and then God will bless you more, and then stay healthy always. Then kantahan ta lang kanay. So muna akong kanta sa imo nay. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday nanay, I love you too, always. God bless, love you nanay. Hello everyone. Mayong adlaw tanan og maayong adlaw na tawhan sa akong nag-iisang ate baby. Hello everyone, happy birthday ate babes. More birthday to come, and God bless you. Happy birthday te. Thank you so much for everything. Me and Bianca always grateful sa imuha. Sa tanan may mong gibuhat. Basta kaulo na ka. Love you. Bye. Bye. Always happy. Always healthy. Bye. Ate Pilar. Virgin Garden. Bye. Love you, te. This is Bianca, te. Bye. Happy birthday. Enjoy. Hello, B. Happy birthday. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Thank you for being a wonderful friend. Salamat kaayo nga ang imong kinabuhi na imong blessing sa daghang mga kinabuhi. And I wish you a year full of happiness, love, and prosperity. Ang akong birthday mo, Psalm 91, verse 16, with long life will I satisfy you and give you my salvation. Happy birthday! I love you! Hello everyone. I would like to thank the opportunity that our birthday celebrant invited me to greet her birthday today. So, Mommy Odessa, what can I say? Since from the start of YT, we are already a friend, and then until now, almost 2 years, because you're the first member in my YT journey. When I was monetized, you're the first member.
until now. You never give up, even though my channel was already almost down, but you never take those membership on my channel. So I would like to say thank you for everything and wishing you all the best on your birthday. Please enjoy yourself, enjoy your life, because this is already a big blessing for you, because of your children grow up and have already worked, and so you enjoy your YT world, and keep strong and healthy, because that is very important. So your children need you most, still they need you. So happy birthday. May God bless you more, good health, happiness, and longer life, because so many people needs you and love you mostly. And then thank you so much for being there for me in times of my ups and downs, or even seldom we communicate, but